Za sve one koji su mislili ili govorili da vam za motor treba puno novca, ja ću vam sad pokazati jedan primjer gdje za 2000 eura imate registriran ispravan motor koji je pali vozi. Nije najnoviji, ali može vam poslužiti kao dobar all-rounder, a sad ću vam pokazati zašto. Da, to je upravo ovaj motor i dobar dan još jednom svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas na repertoaru imamo Suzuki GSX-F 600, poznatiji kao Katana. Radi se o motoru iz 1997. godine, dakle ovo je model 96-97. Kasnije su se također proizvodile Suzuki Katane, međutim bile su malo drugačijega izgleda. Pričamo o klasična 4 cilindra, međutim nema vodeno hlađenje, nego uljno i zračno hlađenje, znači ovo ona popularna, kako se govorilo, uljara. I čak sam puno puta čuo da su motore zvali uljare zato što su trošile puno ulja i tako nekakve nebuloze. Ne, znači uljara je značilo da je motor uljno hlađenje. Motor ima 78 konjskih snaga i 60 Nm okretnog momenta, šta zapravo za 97. godinu i nije toliko loše. Znači pričamo o 97. godini gdje je ovo bio model na ispraćaju koji se poklonio i prepustio sljedbenicima dalje motoindustriju. Tad se pojavila Yamaha Fazer 600, također i SV 650, ubrzo nakon toga i Honda Hornet koji su bili dosta bolji nego što je to ovaj Suzuki. Međutim, nije nikad ovaj Suzuki ostvario nekakav statusni simbol u društvu, ali za jako malo novaca ste mogli imati odličnog all-roundera koji je bio udoban, lagan za vozit, za nečiji pojam malo i težak. Ljudi nisu baš bili sretni sa ton agresijom koju je Suzuki na ovome modelu izgubio, znači onaj ko voli Suzukija neće se baš oduševiti sa konjskim snagama i agresijom. Međutim, mi pričamo ovdje o motoru od 2000 eura koji vam pruža dosta toga za jako malo novca. Motor ima 6 brzina, ne pogoni ga injection, pogone ga 4 karburatora Mikunijeva 32, šta jako zanimljivo, ko voli stare motore, ovo će mu se definitivno svidjeti. I podesivi ovjes, ne skroz podesivi, polupodesivi, međutim i dalje podesiv. Ovjes je nekako bija budžet za to doba, ništa pretjerano dobro, ali ko se zna malo poigra sa tim može imati dosta dobar motor. Također nije za nekakve utrke, za neke prebrze vožnje, a to shvatite uskoro nakon što ga provozate malo brže i kad vidite ovaj ovjes koji se jako brzo umori. Kočnice nećemo ni očekivati da su dobre, ipak je to Suzuki i još stari Suzuki. Naprijed i nazad imamo felge 17 cola, dimenzija nešto drugačija, naprijed 110, straga 150. Dakle, uska guma govori nam da će motor biti jako okretan i da će ga biti lako prebaciti s jedne strane na drugu. Međutim, dalje kako su vremena išla, tako se stražnja guma sve više i više širila. Motor sa svim tekućinama ima 213 kg, vjerovali ili ne,
Rezervar sadrži čak 20 litara, nije veliki potrošač, tako da možete proći dosta kilometara sa rezervarom. Sjedište je visoko 78,5 cm, što znači da ga mogu voziti ljudi svih uzrasta, to jest ne uzrasta, pardon, nego visine. Pogledajte koliko mi je savinuta noga, skoro po 90, znači dosta je nizak. A kad dignete ovdje gore nogu opet imate mjesta za nekoga čak i ko je veći. Dugi rezervar, znači osjećam se ko na pravom muškom motoru, tako da nećete imati problema što se tiče visokih ljudi i dobar je i lagan za početnike. A ja više ne bi duljija, ajmo se mi provoza sa ovom starom pilom da vidimo kakva je ona po cesti. Evo malo da provozamo i našu staru katanicu. Ovo je zajeban motor, da tako kažem, a sad ću vam objasniti zašto. Položaj sidenja kad sidite na motoru, znači kad su vam noge na štapnama ili kako neki imaju to običaj reći fuzasterima. Položaj je dosta dobar, ima mjesta, znači može sjediti neko viši, međutim motor je jako nizak. Ima ove prekrasne satove analogne, to mi je super. I pogledajte koliki ima ovi sat ovdje od goriva, znači ogroman, znači nema šanse da zaboravite nalit motor ili da ne idete za tim kakva je rezerva. Jako prostran, dugi starinski rezervar, mislim da tu nema puno priče što se toga tiče. Klasično za 600 kubika, tek nakon 7000 okida, znači mora se voziti u okretaje. Na nižim okretajima je jako tako reći usporen. Kočnice klasično Suzuki loše, znači više se koristi kočenje motora, malo se pomoći sa zadnjom kočnicom. A što se tiče upravljivosti, znači motor je prelagan. Bez obzira što je stari motor, što je stara guda, moram vam priznat da odavno nisam vozija, to jest testira nešto ovako lagano. Znači na 12.500 okreta se šalta i motor stvarno dosta dobro ide i ovi karburatori, možete odmah vidjeti po mome glasu. Ja sam nekad malo sam sebi glup kad gledam svoj video kako se ovako smijem na ovakve situacije, ali jednostavno mi ovakva stil motora uvijek izazove nekako euforiju, jer vjerujte mi 100 na sat na ovom motoru je ko da se vozite na S1000 RR-u 250. Jednostavno kako sam ja prije govorio, motor sa dušom, i tako nešto je i ovdje slučaj. Znači nema elektronike nikakve, podešavanje ovjesa postoji, međutim ne full podesiv ovjes nego djelomično, iako smatram da se recimo napravi nekakav upgrade pa da se stave tvrđe opruge, mislim da bi mogao biti dosta ozbiljan motor. Zvuk neki nema zato što su tvornički auspusi, ali možda ćete uspjeti čuti. I ovo je isključivo bija zvuk mašine, ako ste išta čuli. Znači na uspuhe se stvarno ne čuje ništa, međutim mašina radi ko singerica, šta se kaže, stvarno ne mogu vjerovat da je ovako glatka. Mjenjač je malo tvrd, međutim to bi se trebalo malo pozabaviti oko njega da on bude kakav bi zapravo trebao biti.
malo skakutav, znači dosta skače. Međutim, ja pretpostavljam da je ono nakon 20 i nešto godina, čak i 30, da je malo propast stražnji amortizer, ne znam vidite kako ovo valja. Doduše, da budemo iskreni, ovo i nije neki motor za vozit ga ogromnim brzinama, ali definitivno mu treba reparacija prednjeg i stražnjeg ovjesa, prednjega dosta manje, jer motor prilikom kočenja uopće ne utone, a to je zato što ima slabe kočnice, ali recimo na neke rupe upija dosta dobro. Ali ovako za recimo što smo bili pričali 2000 eura vi imate zaista dobar motor. I ne znam zašto ova kazaljka od goriva sad jako brzo pada. Ja se nadam da je sve u redu, jer ovo ću sad čak morat stati pogledat. Ali vjerovatno ovako tokom vožnje kako se motor vozi, a ovi stari je plovak, onda mi onda malo brlja, pa čas pokazuje više, čas manje. Znači, čim primijetite ovako nešto neobično s motorom, ne košta vas ništa stati sa strane, pogledat jel vam di pušta nešto, jel di nešto curi. Evo, ne curi nigdje ništa, znači sve u redu. Evo, sad se opet digla kazaljka. Pretpostavio sam da je do nagiba, ali jednostavno takve stvari ne valja prepuštati slučaju, bolje odmah vidite ako nešto nije u redu s motorom. Sad ćemo vidjeti kakav će biti ovdje. Znači ovdje dok je dobar asfalt, motor je precizan, lipo leži u okuci. Međutim, evo ovdje mi već čim dođe neravni asfalt, počne mi malo poskakivati stražnji kraj, ništa što se ne može kontrolirati. Samo treba biti oprezan, jer ovo nema traction kontrolove ni ništa. Ali mi je jako simpatičan motor, jer imate osjećaj kao da vozite 250 kubika, eto toliko je lagan. I ne mogu vjerovati da su oni tih godina uspjeli napraviti nešto ovako vozno, a čuli ste već i prije da je Suzuki Katana odavno već ima jako popularan motor. Znači ne pričam sad od ovome novome modelu, nego od onim prijašnjim starim modelima koji su jako popularni. Ova mala Katana je također bila popularna i vi sad ovakav motor da ispravan 1/1 možete naći za 2000 eura i vozit se lipo. Znači pričam di se vi možete voziti 140, 150 bez ikakvih problema, šta za recimo nekakav moderniji motor ćete morati izdvojiti puno više novaca i niko mi ne može reći da za 2000 ne možeš kupiti ispravan motor. Kako 600-tica kad priđe ovih 6-7 hiljada, kad se to otvori, to je stvarno čudo za doživjeti. Mala, sitna, dinamitna
A majke mi moje, toliko je motor nizak da mi se na trenutke čini kao da sidim na podu. Nekako su mi noge stvarno puno podignute i još sam ja ovako krakat. Tako da mi je to jako zanimljivo. A ovaj vizir, vjerovali ili ne, ne puše mi ništa u glavu. A to je zato što sam dosta nazad, znači nagnut sam nazad i lipo se vozi ovako po ovim kratkim okukama. To ne mogu reći. Ovaj vizir, bez obzira što je kratak, ovako i mali, mislio sam će mi puha jako u glavu. Međutim, stvarno nije, vjetar osjećam tek evo ovdje negdje po ramenima. Tako da uopće nije strašno s obzirom na ove gabarite i vizir, vjerovatno postoji neki malo i veći, a da je ono, jel, pod nekim nazivom Touringa. Vjerovatno svaka ga dan ovako u gas. O, malo je motor, je čak i preoštar, znači toliko je dobar za ove zavoje da ga prebrzo nekako završi i nemaš se potrebu uopće ono naginjati u zavoju. Na ovim velikim brzinama, za razliku od bilo kojeg novog motora, jako stabilan. A razlog tome je vrlo jednostavan, zato što su onda ove prasice od motora imale zaista dosta kila i onda samim time su bile jako stabilne na cesti. Baš je dobar motor, znači to je ono što sam pričao u onome podcastu, ako niste gledali ostavit ću vam link u opisu videa, da se za 2000 eura itekako može uživati. Ovaj motor jednostavno se poklonija i izaša iz proizvodnje, kasnije su bile one malo novije, modernije Katane. Međutim, striktno ovaj model više nije postojao jer su njegove performanse bile dosta slabe. Čak i ljudi koji su entuzijasti za Suzuki-a nisu bili baš previše oduševljeni zato što nije bio agresivan kako su inače Suzuki znali biti, i to je, ajmo reći, tako bio jedan minus. Međutim, skroz ok all-rounder, znači možete sjediti na njemu jer je dosta udoban i cijeli dan, znači tu nema apsolutno nikakvih problema. Čak i malo kad dignete ove okretaje, motor se vozi dosta dobro, tako da nije nekakav problem. Mislim da ovaj motor, kad bi mu se odradio jedan dobar servis ovjesa, da bi bio dobar, čak i ovako za ove zavoje odličan. Za moj pojam i za ovu godinu i sve ono što ovaj motor pruža za 2000 eura, mislim da tu nema puno priče, možete se i zavoziti sa njim, znači dovoljno je vrckast da se zabavite na njemu. Da, zaboravio sam pohvaliti još jednu stvar, retrovizori. Znači retrovizori su mu ogromni, pa ajde možemo čak i reći malo i ružni, ali vidno polje retrovizora, znači možeš vidjeti skoro 180 stupnjeva šta se događa iza tebe, čak možemo pratiti malo i zračni promet, avione i tako dalje, i to mi je stvarno super. Ja stvarno volim pregledne retrovizore i ovo je jedan od tih motora koji ih i ima. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Okrenija sam malo guzicu da vidite ova dva auspuha koja mi se jako sviđaju.
Sviđa mi se ovaj oklop i kako je to sve ukomponirano, znači nema otvorenih dijelova, ovdje samo možemo vidjeti mikunije i komad mašine, naprijed malo grana. Znači dosta oklopljen motor, baš kako mi volimo to šta volimo staru školu. Šta se tiče samoga motora, katana jako dobra. Međutim, našli smo nekoliko zamjerki. Prva, kočnice užasne, znači bolje koči stražnja kočnica nego dvije prednje. To mi se baš i nije svidilo, nije nešto agresivan ko što smo navikli vidjeti na Suzukiju. Mjenjač dosta tvrd, ni to nismo navikli od Suzukija. Kazaljka od rezervara zna biti zbunjujuća jer je rezervar dosta uzak i dug i onda kako vi vozite tako non stop kazaljka pada, diže se i onda baš i niste sigurni koliko goriva imate. Ovjes nisam baš nešto prezadovoljan. Za nekakvu baš jaku sportsku vožnju ovaj motor nije, znači ovo je više nekako all-rounder, da se možete voziti i 150, i 70, i 60, a da opet možete uživati. Nakon 7000 kad motor otvori može biti jako zabavan za one koji žele malo zabave na ovome motoru. Udobnost, znači možete sjediti cijeli dan na ovome motoru bez ikakvih problema, bez da vas uhvate leđa. Položaj dosta dobar, osim kad stojite na semaforu i spustite noge i izgleda vam kao da ih niste ni spustili jer su još dosta savijene, znači motor je jako nizak i to mi je malo neobično i nisam baš navikan na to. Podešavanja ovdje se može podesiti pristojno, međutim bolje nekakav upgrade napraviti. Definitivno šta je bolji nego bilo šta drugo, zato što je cijena takva da za 2000 eura imate motor 1/1 koji je registriran, pali, vozi i nemate se šta brinuti. Sviđa mi se analogni satovi, zaštita od vjetra, iako je vjetrobran dosta kratak i nizak, dosta baca vjetra iza vas, samo je dobijate malo vjetra u ramena. Sve u svemu jako dobra stara katanica, drago mi je da sam imao prilike ovo provozat. Nadam se da se i vama svidjela recenzija, ostavite dole u komentaru kako vam se sviđa. A katanu ćemo počastiti sa jednom solidnom osmicom zbog svojih kočnica i malo ovjesa koji baš ne trpi nekakvu veliku sportsku vožnju. Ali sve u svemu jako dobar budžet motor, jako dobar za početnika gdje će se naučiti bez ABS-a voziti motor i možete zapravo iskovat zanat na ovome motoru, tako da kasnije kad kupite nešto bit će vam samo lakše, a upravljivost ovoga motora će vam biti prelagana i sigurno će vam se svidjeti. Hvala vam što ste gledali ovaj video, lajkajte, šerajte i pretplatite se na kanal i vidimo sljedeći put. Pozdrav!